ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବା ପାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋକ୍ ଆପ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଫେକ୍ ନା ସତ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ବକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋକ୍ ଏଆଇ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସେ ଦେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଯେ Delhi University where Modi earned his Bachelor of Arts BA degree has officially stated that his degree is authentic। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀଟା ପାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫିସ୍ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିଏକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଏ ତ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍, XYZ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ଡିଗ୍ରୀଟା ଆର ନକଲି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ କିପରି ନା ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛି ତୁମ ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା ଫାଇନାଲ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏ ଯାହାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ନେରେଟିଭ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ବି ମିଶିଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଆଇ ଯେଉଁ ଆଣିକି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି? ସିଏ ଯାହା ସେଇ ବିଷୟରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ତର୍ଜମା କରିକି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ରନ୍ କରୁଛି। ଏଇ କଥାରେ ଗ୍ରୋକ୍ ଏଆଇ କ'ଣ କରିଛି ନା 25ଟା ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବାହାରିଥିବା କଥାକୁ ସିଏ ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଏଠି ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଇ 25ଟା ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। 25ଟା ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାକ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ତାର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସିଏ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛି ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ୍। ମନେକର ରବିଶ କୁମାର କହିବ ନାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ଫେକ୍, ଧ୍ରୁବ ରାଠି କୁଆଡ଼ର ସିଏ ଭାରତର ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜର୍ମାନୀରେ ରହି ସିଏ ଭାରତକୁ ଖେଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ଯାଇ କହିବ ଡିଗ୍ରୀଟା ଫଲ୍ସ। କେଜରିୱାଲ କହିବ ଡିଗ୍ରୀଟା ଫଲ୍ସ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବ ଡିଗ୍ରୀଟା ଫଲ୍ସ। ଆରେ ବାବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ କହୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଡିଗ୍ରୀ କରେକ୍ଟ। ତମେ ସବୁ କିଏ ରେ ତମେ କହିବ ଡିଗ୍ରୀ ଖରାପ, ଡିଗ୍ରୀ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଭାରତର ବିକାଶ ବି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ଭାରତର ନାମ ବି ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଜରିଟି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ମେଜରିଟି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ସିଏ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିକିରି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହରୁ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟରୁ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମର ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଏ ହେଇଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଆମର
अन्य देश भी चली सेमित नुह ऑथेंटिक इसी भोट कला इसी भोट कला पर इसी इलेक्शन कमिशन भोट करी लोक मान सी भोट जी जीतला सी नेता को प्राइम मिनिस्टर कर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को सिलेक्शन कला सी प्राइम मिनिस्टर है सी जेहेतु प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तेणुकर सी से अनुजाई जहाँ तांकर चिंताधारा से अनुजाई सी भारत को चलेबे दीर्घ 15 वर्ष पाखापाखि है चलाऊँ ना सी है तो 29 मसीह जो आउे पुणी इलेक्शन हम से जदि सी मनकर प्रधानमंत्री हाँपाई भारत लोक चाहिए ताहले किए रवीश कुमार किए से ध्रुव राठी किए से केजरीवाल ये सब बंद कर दे पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होगापाई। अच्छा मत कह भारत लोग जो चाहिए नहीं केजरीवाल हो जाऊ प्राइम मिनिस्टर ताहले किए बंद कर दे पार कि भारत लोक चाहिए अरे भारत मेन रे पुओ ये मेन हूँ भारत भारतर लोक क्या चाहूँगी केत क्या चाहूँगी है जो इंदिरा गांधी डेथ हो गला 1984 भारत लोक चाहिए परवर्त इलेक्शन जे कांग्रेस ही प्राइम मिनिस्टर हम अरे कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हेले किए मना कला कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी न करी सोनिया गांधी करते ना सी राहुल गांधी कर प्राइम मिनिस्टर कर इच्छा कि से तो कले ना जदि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर को चाहूले सी नरसिंह राव को प्राइम मिनिस्टर न कर निजे ही पारि जदि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर करने चाहूच ताले मनमोहन सिंह को न करी निजे ही पारि पार थिला अरे बीजेपी चाहिला ना नरेंद्र मोदी आमर प्राइम मिनिस्टर तांकर ना आगे किए अच्छी ना पछरे किए अच्छी तमें सब भारतर लोक होइकी भारतर जो विकास होउची हाँ पारे टिके एपट सेपट हम आ गोटे जिन विकास भितर आम देखुचे ना विकास होउची माने निश्चय गोटे गोटे क्षति भी हो पारे सेमती कही हेनी कि बेसी लाभ करुच्ची किए से देखिए पड़ो आम भारत वर्ष लोक मैंने अरे आम क्या गले तो प्राइम मिनिस्टर चूज करिया ना प्राइम मिनिस्टर चूज करिया आम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर आम चूज करुचु भारतवासी तू किए ध्रुव राठी कहवाई तू रवीश कुमार किए रे तू चेंगा बेंगा तू प्राइम मिनिस्टर हो कि काली की जदि भोट तोते लोक न देवे ना तब भोट लोक देगी रवीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर करदे आम तो हाँ करूँ ना आम हाँ करूँ बा कि ना जदि रवीश कुमार हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आम कि करार नहीं ना ध्रुव राठी जर्मान रू आसिक ये प्राइम मिनिस्टर हो मतलब आमर किसी कहर नहीं लोक जो भोट देले आसिक देख रे आसिक देख ठिया हो एमएलए एमपी रे ठिया हो है भाषण दियो मोदी जी भाषण दौरान राजनीतिक भाषण में गोटे दुटा गलती से न कले से राजनीति लोक चलिए कि से गोटे दुटा एपट सेपट हो पाए कि मोस्टली तो विकास होना आम देखिपुर आखिरी रे है आम अंध ना भारतवासी आम अंध ना तुम जो कहना आम सब अंधभक्त आम अंधभक्त ना तुम्हें सब आखि छड़ा तुम मान फुटी जाइए तुम मैंने आखि थी अंध तुम मैंने अंध तुमने कौन अंध हो निजे प्राइम मिनिस्टर हम बोली ध्रुव राठी चाहूँगी ना निजे प्राइम मिनिस्टर हम बोली रवीश कुमार चाहूँगी आम जापारूँ औकात अच्छे बोले हो किए मना कर भारतवासी चाहिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रे ही रे है भारतवासी काली न चाहिए 29 मसीह